अंडाल ब्लॉक के उखड़ा में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नव भारतीय संघ क्लब की ओर से लगभग 300 जरूरतमंदों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। इस दौरान नव भारतीय संघ क्लब के सदस्य तन्मय मुखर्जी ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पश्चिम बंगाल के सबसे बड़ी पूजा दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरण किया जा रहा है। इस दौरान जिला परिषद सदस्य कृष्णा बनर्जी, अंडाल ब्लॉक महिला सभानेत्री पियाली भट्टाचार्य, युवा ब्लॉक सभापति पप्पू कुंडू, नव भारतीय संघ क्लब के अध्यक्ष राजू मुखर्जी, उखड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान मीना कोले, उप प्रधान शरण सहगल, क्लब के सदस्य बुबाई बनर्जी, शेख रिंकू, शेख शौकत अली, किरण मुखर्जी, जीतू कविराज उपस्थित रहे। রাজুদা আছেন ক্লাবের কর্মকর্তা, ওনার হাত ধরেই সব কিছু হবে। কতজন মানুষকে আজ দেওয়া হবে? মোটামুটি প্রায় 300-র উপর বোধহয় দেওয়া হবে। পুজোতে বার্তা এটাই বলবো যে যেহেতু পুজো শুরু হয়ে গেছে, সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, পুজোটা খুব ভালোভাবে যেন উপভোগ করে। এবং আরেকটা বিষয় যেটা বলবো, বিশেষ করে টিনেজার যারা বাইক চালায়, আমি অদ্ভুতভাবে দেখেছি গত বছর আমি ঠিক এই টাইমটাতে মিশন হসপিটালে ছিলাম। তো যত দিন যাচ্ছে অত সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী অ্যাক্সিডেন্টের প্রবণতা প্রচণ্ড বাড়ছে এবং প্রতিটা যে কেসগুলো আসছে অধিকাংশ সব টিনেজার, মানে হয়তো একটু বেশি আনন্দ করতে গিয়ে এইসব অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঘটায়। তো সবাইকে বলবো একটু সচেতনভাবে গাড়ি চালান, আনন্দ করুন, সবাইকে আনন্দ করতে দেন। আপনার পরিচয়। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।